si Tatay Digong, gihatagan niya o saktong lubuanan ang amahan ni Bongbong Marcos. Pero ang gibuhat ni Bongbong Marcos, di pakulong ang tao mga pinagbalutong sa iyang amahan. Pagka-history, a day when we witnessed this administration unlawfully arrested former President Rodrigo Roa Duterte and illegally brought him to The Hague. And today marks ang acting attorney sa mga victims nga si Cristina Conte, she said, and even until now, keeps on posting that they need to look for those people nga victims sa EJK. And what it means by that, it means that they don't have the record and that 30,000 EJK victims do not exist. Official records from the Philippine National Police indicate that approximately there are only 6,000 deaths from 2016 to 2022. And within that number, majority of this happened within the bounds of the law because the state has the very right to protect its citizen from the influence of drugs and from the hands of the criminals. Admittedly, there are incidents, isolated incidents, wherein there are forms of abuses that our police officers have done. Say for example, the one I mentioned about Kian De Los Santos. The case of Kian De Los Santos, 3 of the police officers involved in his killing were already found guilty of murder and sentenced to reclusion. International law and even in our constitutional law, we call it extraordinary rendition. And it means that it's unconstitutional or it's prohibited by law because the state cannot just surrender one person to the other state. Daghan kay kaso sa atong mga OFWs na kung saan dito sila nagulong sa laing nasod. O ang atong government, nangita sila og ways para mapabalik nato and ma-prosecute nato if that person is guilty of doing or of enemies doing or if that person committed mistakes. Pero ang nahimpo karon napali na. Karon gina-surrender sa administration ang former president, ang tao who protected us from drugs, criminalities, and even from the hands of the new people army. So, kani siya, as mentioned by VP Sara, this is very an impeachable offense. And ang dapat i-impeach karon is si Bongbong Marcos. Why? Because surrendering a Filipino to a foreign entity is a betrayal of public trust. Nga naman, because it undermines our sovereignty. Wala na dili na independent as a nation when we allow others or when we allow foreign powers to come into our country and meddle with our internal affairs. What you, as Davaoenos, are doing to help him out. So sa iyang ika-100 days karon sa detention, I call upon everyone to pray and include the lawyers that they should be guided nga makabuhat sila og narong desisyon para sa iyang interim release. Ganahan kay mo nga i-disqualify nila si Tatay Digong na pasundon ang tao mawala nila o sa eleksyon. Mauna karon, timing kaayo ang gagahita po sa Comelec that they are allowing someone to replace a duly elected official because it's a prelude of what they will do sa Davao City. And for sure, they would consider this as fake again because they have been labeling me as fake peddler. But this is merely an analysis. I'd like to emphasize this. This is an analysis of what's happening in the country right now. O sa ato pang nakita, kung i-observe niyo ang gagahitabo, wala yun. Baliktad ang gagahitabo sa panahon ni Marcos. Enough na ta sa atong, sorry, I'm running out of words, medyo naging lang.
enough na ang atong tapang na ipakita kay Tatay Digong during the 20 para sa mga wala po. Thank you so much. I was looking at the background, 100 days. Usa ka datos ka adlaw. Usa ka datos ka adlaw sukat idintinag o illegally kidnap ito siya fraud na din. Tagaan ang tamong gaway punto. Ano illegal ang iyahan pag-transport sa iyahan sa rin. Kaya pala ba mo, kung inyong tanaw sa mga litrato, parang may gamay idea. I was there all throughout the day of March 11, 2025. Some people say it was a historic day. To me, it was a day of infamy. Daghang kayong mga sa akong kaibawan. Paunsa man na itabo nga gitaga-clearance nga ipalupad ang mga tao na walay sakto na travel document. Paunsa. Mga nang dakong pagkutana. Ikaduha, kung naay foreign judgment or order na gikan sa gawas, ladon diri para i-implement, di yun na mahitabo unless iagi sa korte. Atong korte. Ako na lang i-ehemplo. Madungog na nimo na i-divorce gikan sa gawas. Nga gipatungan, kitahay na lang sa Las Vegas. Pagabot diri di man ang matuman. Ang akong hangyo ninyong tanan diri ug sa mga kapaminaw karon atong padayon nga pag-ampo nga matuman ang atong hangyo nga makagawas na siya. No? Even on a temporary basis. 100 days of sacrifice, the sacrifice of one man, na wala niya giatrasan. Ningon na siya sa kapila. Even in front of the Senate, when he was called to the Senate. Even before, in front of the congressman, when he was called to the Quadcom committee. Dili niya atrasan. He will face whatever case that they will file against him. But he would always say that he will face it here in the Philippines before a Filipino court, tried by a Filipino judge. No? So mo gina ang iyang baruganan, sukat na sukat. Dili niya atrasan unsang mga kaso na i-file sa iyaha kung naaman. Busa abot lang masulti ba na ako ni, nahisgot naman ito kaganina, na ang ICC, which is a foreign court outside of the Philippines, can only come in if, as mentioned by Tio, the principle of complementarity will have to be complied. Meaning, ang atong local courts, from the local courts here in Davao all the way to the Supreme Court, is unwilling and unable to prosecute these cases. Prosecute and try these cases. Amot lang kung mutubag pa sila nga dili nila kaya ni. Nakaya mo na nila ang usa ka adlaw nga sa isikta o 56 kabuk nangamatay sa panahon sa Ampatuan Massacre. Nakaya sa atong Philippine judicial system, no? To prosecute and try the people who were responsible in that deadly massacre. And yet, kani napangita po for a long time, wala na sa poder ang atong Tatay Digong, former President
wala na siya yung posisyon. Unsa may ilang gikahadlukan. Pwede na nila kung naa sila i-file nga kaso. Padayon lang. Atong iyahan ng ibarugan na iyahan ng atubangon. Uban sa iyahang mga abogado. Busa, ako mismo, pwedeng sakita gid sa akong buot. Ang akong pamilya naapektuhan po. Abot lang sa inyo, ang akong asawa, maihap lang ang adlaw, sugat siya napadala sa Hague. Nahangtod karon maghilak. Napod po yung mga naibawaan nga wa pagyud mahubas ang ilahang luha tungod sa netabo ni Tatay Digong. So ang akong hangyo, the first time I met these people was on the second day. Matingala na lang ko, I was walking along the road. Mohimamat lang ko ninyo gamay ha, kung unsa ang akong na-experience dito, kung unsa kalalom ang ilahang paghigugma o pagsuporta kay Tatay Digong. I was at the Hague and I was looking for direction. Kalakaw-lakaw ko dito. Na ininuol upat ka babay. Sila pa iniuna o tagat na ako. Pilipino. Yung ko. Nakabantay siguro sa ako ang intonation. Ingon ko dayon itong babay. Bisaya? O Bisaya. So naghimamat mi. Taga Dumaguete. Ang luha. Bisaya ko to, pero taga Leyte itong luha. Kunya, nangutana ko nila, kaya nag-upat itong upat, asa man yung gikan. So katong taga Dumaguete, 2 hours from The Hague, nagbiyahe by bus. Abi po na ko, o katong luha, kauban niya. Ingon lang po na yun, adili, gikan mi og Switzerland. Wa ko gibalo asad kung sa kalayaan ng Switzerland. Ingon po din, kung sa kalayaan ng Switzerland, 2 ka oras by plane. Natingala ko nga, di-ari lang mo dali para maadto dito sa ginatawag na ito Duterte Park. Oh, niya, ano sa mumubalik sa Switzerland? Pag human na pong bisita dito, muli, natandog ang akong balatian. Pag-abot ako sa Duterte Park, daghang kay mga tao. Asa man kagikan, sir? No? O saan ka galing? Italy. Ang isa, 6-hour ride from London. Ang uban, mga isakay ng mga seafarers, mga seaman. No? Nakanaog mga usa ka adlaw o 2 ka adlaw, muhapit yun dito. Ganun importante man sa mga Pilipino manto dito. Nagpaila sila sa ilahang pasalamat, lalo o tinuod nga pasalamat o pagpakita o suporta. Kaya mo nga, no? One of the visits of Hanilet, ito siya dito, sa ato ang tanan dinhi sa City of Davao. Busnayo ng atong pag-ampo nga moabot ang adlaw, di nata mo ihap palihog lang o sa ikaduha nga usa ka katos nga adlaw. Hinaon pa unta nga mahibalik na siya sa tugma o madali na panahon. Maayong gabi sa inyo. Thank you so much po. Wala ba kawasagin si attorney, guys? O, syempre, alang sa kasayuran sa tanan, mga sir, no, inaghatag sa inyo sa kandila, ayaw lang sa inyo, sindihin ha, ayaw sa ay, pagsindihan mo ninyo na musida siya. Championship of Performing Arts held in Long Beach, California. Ladies and gentlemen, palapakan for Jets Taksanan.
paglaw sa akin. Kami Did you ever know that you're my hero? Mga walang kandila po, pwede po natin gamitin ating mga cellphones, yung flashlight po, i-on na po natin. And syempre now, we're encouraging everyone to light your candles na po and make a wish. Birthday. Kasi pwede ako mag-wish ko, i-wish ko na ako na makaulingan yung si Tatay Digo. Kung po na gani, ugma na dayon. Paki-on na po natin lahat. Napaki-ilawan na po. Ay, yung mga walang kandila po, you can use your phone naman. Okay, sige. And now, dito po, ladies and gentlemen, once again, ang ating mga singers. Tol. Ay, okay, tol. Ay, lang, tol.
Ang bulong ay kumalat na. Isa ang nais nila. Isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Very touchful tayo ang very touching ang song. Tatandatin di pa si Toy, but the legacy itself po will still remains. And now, para basahin po ang Manifesto for Justice and Sovereignty, once again, tawagan din si Attorney Chuck Delga. Atong ginahawag tanan na palihog ta sa pagtindog. Thank you so much. Kitang tanan, malihog lang ko nga kitang tanan, basahon nato ang atong manifesto of support for justice and sovereignty. So, as I read, please read along with me. We raise our voices and join our hearts in prayer for Mayor Rudy Duterte, a man who has stood for peace, order, and dignity for the Filipino people. In this hour of trial, we stand not only in solidarity with him, but also in unwavering defense of truth and justice. We believe that no Filipino should be tried by foreign powers for protecting his own people. That justice must be grounded in sovereignty, not in selective narratives. That leaders who have served with courage deserve fairness, not vilification. We call on all Filipinos, regardless of political color, to reflect on what is right, what is just, and what truly serves the interests of our nation. Let this moment inspire a deeper unity among us, rooted in respect for our laws, our dignity, and our shared history. To Mayor Rudy, we stand with you. To the Filipino people, let us not forget what it means to be a sovereign nation. To the world, justice must never be weaponized against those who serve. Padayon, Mayor Rudy, you are not alone. The nation walks with you. Tatay Digong, we pray, kitang tanan mohangyo to high heavens. Bring him home. 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 Thank you so much, Attorney. Yan. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Thank you so much, everyone. Pero bago na magsugod sa second part, sa to ang next part ng programa, okay na ba? Bago na ito mga kandila ka ba si masunog ang mga buhok sa likod? No? Matingalit na ba? So dito ako sa kapwa ko tao. And when I was mayor, ginawa ko lahat na magagawa ko sa kapwa. People is to just look around. Ito, ganito.
Hindi mo ipag yun. Una-una, hindi ko ito pera. That's not my money. All I would just say is that we get the... That's all. At nakikita ko yung sa paligiran. That's why when I was mayor, panahon na siguro na makatulong ako sa kapwa-tao. When this was finished, Alright, thank you so much. Ayan, gabi no, nagtatanaw po sa video. Diba? Mingawan dyan ka ng tao na buutan, kanang naay heart, o naay puso sa masa. So si Tatay Digong dyan na. So let's all pray again na inaot ang tata na makabalik na gid siya diri sa atua. Alright, and syempre sa ato mga tao na karon sa mga mag-post sila mga social media account, we are encouraging you po na ibutan niyo ang hashtags na hashtag Bring PRRD Home, hashtag Justice for PRRD, and hashtag 100 Days Too Long. Ayan. Ibutang nato na sa itong mga posts and atong mga hashtag of Tawag ng Tanghalan, Philippine Voice Wars Champion. Palakpakan for Kenneth Tadong. Ako saan akong dila ka ng panahon na, uy. Pasensya na. Buntag na mga kauli. Mayroong gabi sa kanan. I will be singing the favorite songs of our former President Duterte. And if you know the songs, please help me play music. And to see and so face the final curtain. Duterte! Yan! To more than I can. Thank you so much. Thank you so much once again, Mr. Kenneth Tadong. Palapakan naman everyone. O karon na doon na tayo video presentation alang sa paghinumdum sa mga panghitabo. And may request everyone to focus our attention sa ating LED wall, and let's all watch this. John Rodrigo Roa Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang grupo ay dumating sa Manila mula Hong Kong sa kanilang Cathay Pacific
CX-907. Mga pulis ang sumalubong sa Mabuhay ang Davao City! Mabuhay ang Davao City! Mabuhay ang Pilipinas! Alright, thank you so much po. And again, Panginoon, napadayon niya po kita sa pag-ampo para kang Mayor Rodrigo Romualdez Duterte. Again po, maraming salamat sa pag-aming karong mga ibiunan. Ako po naging host